እሺ እንደምን አላችሁ እንግዲህ የስልጣናችን ርዕስ የሚሆነው የአሰልጣኞች ስልጣና ነው ያ ማለት TOT ትሬኒንግ ኦፍ ትሬነርስ ነው የሚሆነው ስልጣናው ስለዚህ ይሄ ስልጣና እንግዲህ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት ለተቋማት እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ግለሰቦች ስልጣና ለሚሰጡ ተቋማትና ግለሰቦች ጠቀሜታዎች አሉት ማለት ነው ሶ ይሄ ስልጣና ወደ 8 ሜጀር ኮምፖነንትስ አለው ከነሱ መካከል የመጀመሪያው ክላይሜት ሲቲንግ ነው ክላይሜት ሲቲንግ ያ ማለት እንግዲህ ስልጣና ከመጀመሩ በፊት ወደ ስልጣናው ወደ ዋናው ኮንተንት ከመግባታችን በፊት ለስልጣናው ምቹ ሁኔታ መፍጠር አለብን ሶ creating favorable environment for training is a climate setting therefore climate setting is an important aspect of this TOT ማለት ነውና ስልጣናዎች ውጤታማ እንዲሆኑ ቀድሞ የስልጣናው ሁኔታ ምቹ መሆን መቻል አለበት ኢንቫይሮንመንቱ የተመቻቸ መሆን መቻል አለበት አንዱ እሱ ነው በዲቴል የምናየው አንዱ እሱ ይሆናል ዜን ሌላው ሲስተማቲክ ለርኒንግ አፕሮች ነው ሲስተማቲክ ለርኒንግ አፕሮች የሚያወራው ምንድነው ስልጣናዎች ሲሰጡ they should be planned and delivered in a systematic way so በተጠና መልኩና በታቀደ መልኩ ስልጣናዎች መሰጠት አለባቸው የሚለው ነገር ያሳየናል so ስልጣና ስንሰጥ ከመሃል ተነስተን አይደለም የምንሰጠው we have a process we have to identify the gap so ይሄን ስንል ስልጣናዎች የመጀመሪያ መነሻ ሐሳባቸው የተቋሙ ኦብጀክቲቭ ነው የሚሆነው የተቋሙ አልቲሜት ኦብጀክቲቭ አቺቭ ማድረግ የፈለገው ነገር ምንድነው ከሚለው ይነሳሉ ማለት ነው ሶ ከሱ ተነስተን በተጠና መልኩ ስልጣናዎችን የመስጠት ሂደት ነው ይሄ ሲስተማቲክ አፕሮች ቱ ትሬኒንግ የሚባለው እሱ ነው ሌላው እንግዲህ ስልጣና የምንሰጠው for adults they are engaging in workplaces so they have the knowledge skill and experiences a lot of experiences so we have to have the knowledge of adult learning what are adulthood ማለት በራሱ ምንድነው what does it mean by adult learning so in adult learning there are principles for example we have to acknowledge their experiences their skill and their knowledge so the delivery mechanism is different from that of pedagogy from children so adult learning is one aspect and the other is as we discussed before the learning style so there are different learning styles of adults so from this learning style we will see around 4 learning styles these 4 learning styles may be the theorist the activist the pragmatist and the reflector types so we have to know these learning styles because these are very important for what for example knowing learning style is very important to build the expected skill yes knowledge yeah another not imposing your own learning style exactly not imposing our learning style on the learners or the trainees is one importance of knowing these learning styles and the other is it is helpful to diversify our training materials because different persons having different learning styles requires different methodologies to learn to take that lesson so it is very important part and the other and the critical aspect is the training need assessment when we see organizations in our country many trainings fail because trainings start without any reason and ends with no purpose when we assess the reason why they fail the major problem is on conducting the training need assessment so we have to have a training need assessment proper training need assessment what is the problem the performance gap so what is the reason for that performance gap we have to identify and we have to separate the training intervention with that of the non-training intervention so in training is our issues will be continued on the training aspects so we will identify the training topic the training titles then the contents the methodology the venue and the like on the training need assessment we will see the detailed part of the training need assessment after we assess the training after we identify the gaps that we can feel that may be related with the knowledge the skill and the attitude part because training can fill these 3 competency aspects
The first competency aspect is the knowledge, the second competency aspect is the skill, and the third competency aspect is the attitude part. Based on our assessment, we will prepare our training design. So training design is a blueprint for our training. It is a specification for our training. So it shows that how the training will be conducted, for whom and by who the training will be conducted, where the training is conducted, how, where, and when aspect. The WH questions should be answered in this training design. So training design is a roadmap or a journey of our training. So training design is also an important aspect. After preparing the training design, this serves as a guideline for what? Preparation of the training module, the training material. Based on our training design, we will prepare the training material or module. And after that, after we prepare the training module, we will go to the facilitation part. The facilitation part is the classroom or the delivery technique. One factor for the failure of training is the skill related with the facilitation. We need to have a qualified trainer to provide trainings. So the skill of the facilitator is very important. If there is a knowledge, skill, or attitude gap on the trainer side, it may contribute for the failure of the training. Therefore, facilitation skill is also an important aspect in TOT. And you have to develop different skills here. For example, there are different skills. How we make a participant attend fully, how we get the attention of the participant. The major objective of a trainer is accomplishing the training objective fully, with the full engagement of the participants or the trainees. Therefore, it requires a skill, for example. It requires a communication skill. It requires attending skill. It requires a listening skill. And many other skills for facilitators. So it is a crucial part, and the final part in TOT is training evaluation. How should we evaluate the trainings? Training should be not given for the purpose of training, for the purpose of report. Rather, the return of that training should be measured. Because, as we discussed, training is an investment. If it is an investment, we have to know how much return we will gain from that training. ስለዚህ ስልጠና ኢንቨስትመንት ነው ብለን ካሰብ ስልጠናዎች ደግሞ ለተቋማት ምን እያመጡ እንደሆነ መገምገም መቻል አለባቸው። ስለዚህ ስንገመግም ያ ግምገማ ምን ሊሆን ይችላል? በተለያየ ሌቭል ሊሆን ይችላል። የስልጠናው ኢንፑት ምን ይመስል ነበር የሚለውን ልንገመግም እንችላለን። ዘንድ ደግሞ የሰልጣኞቹ ሪፍሌክሽን ምንድነው? ሳቲስፋይ ሆኗል በስልጠናው ወይስ አይደለም የሚለውን ልናይ እንችላለን። ማቴሪያሎች እንዴት ነበሩ የተዘጋጁት የሚለውን ልናይ እንችላለን። ዘን ሳቲስፋክሽን ብቻ ደግሞ ውጤት አያመጣም። we have to evaluate the outcome and the outputs ማለት ነው። ሶ ያ ስልጠና የታለመለትን ዓላማ አቺቭ አድርጓል ወይ የሚለውን የምናረጋግጠው ስሩ ትሬኒንግ ኢቫሉዌሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አውትካሙ እናንተ ለምሳሌ ሰልጥናችሁ ሄዳችሁ ምን ማድረግ ነው? ጥሩ አሰልጣኞች ናችሁ፣ የባህሪ ለውጥ እንድታመጡ ሰልጣኙን እንድትቀይሩ ነው። ስኪል ኖሯችሁ ማለት ነው፣ ኖሌጅ ኖሯችሁ፣ ኢኩዊፕድ ናችሁ፣ ፉል ኢኩዊፕድ ናችሁ፣ የስልጠናው ላይ ለውጥ እንድታመጡ ይጠበቃል ማለት ነው። ሶ ያ ነገር መጥቷል ወይ የሚለውን ማረጋገጥ አለብን። ስሩ ኢቫሉዌሽን not only the outcome, we can proceed to the impact of the training. ምን ኢምፓክት አመጣ? አሁን ኢምፓክት ላይ ስናይ አብዛኛውን ችግር የሚሆነው ኢምፓክቱ ሪሊ በዛ ስልጠና የመጣ ነው ወይስ ደግሞ በሌሎች ኢንተርቬንሽኖች የመጣ ነው የሚለው አንድ ኢሹ ነው፣ ትልቅ ኢሹ ማለት ነው። ሶ how can we single out the impact of a specific training is very important. the impact of so ኢምፓክቱን ስንለይ እንዴት አድርገን ነው የምንለየው? እንግዲህ አንዳንዴ ኢምፓክቱን ስንለይ ለምሳሌ ሰዎች
ሲንግል ዲፈረንስ ያሉ ያ ማለት ቢፎር ኤንድ አፍተር ከስልጠናው በፊትና በኋላ ምን ለውጥ መጣ ብለው ሊያዩ ይችላሉ። ነገር ግን በሲንግል ዲፈረንስ ብቻ ነው ወይ የምናየው? we have to have double difference ማለት ነው። ካውንተር ፋክቹዋሉ መፈለግ አለብን። ለምሳሌ ልክ እንደናንተ ቢሮ ያሉ ሰዎች አሉ። የናንተን አይነት ፖዚሽን ያላቸው ኤጁኬሽናል ባክግራውንዳቸው እንደናንተ የሆኑ ይሄ ስልጠና ከመሰጠቱ በፊት እናንተንም እነሱንም እኩል ብንመዝንና ቤዝላይን ዳታ ብንወስድ የምታመጡት ውጤት ይኖራል። ዜን ከስልጠናው በኋላ ስልጠና የወሰዱትንም ያልወሰዱትንም ብንለካቸው ደግሞ ዜር ሜይ ቢ ሺፍት አይደል? ስልጠናው እንግዲህ በመስጠቱ ምክንያት ለውጥ ይመጣል እናንተ ላይ። እነሱስ ደግሞ በኢኮኖሚክስ እንዳልነው አዘር ቲንግስ ሪሜን ኮንስታንት እንዳልነው የሆኑ ፋክተሮች አዘር ቫሪያብልስ ይኖራሉ። የነሱ ተጽዕኖ ይኖራል። ለምሳሌ 50 መጡ ብለን ብናስብ እናንተ 50 መጣችሁ ከስልጠናው በፊት ዜን እነሱም 50 መጡ ከስልጠናው በፊት ብለን ብናስብ እና ለእናንተ ስልጠና ብንሰጥ ለነሱ ስልጠና ባንሰጣቸው እናንተ ከ50 ወደ 90 ልትሄዱ ትችላላችሁ። እነሱ ደግሞ ከ50 ወደ 55 ቢሄዱ ምን ልዩነት መጣ? እናንተ ላይ 40 ልዩነት መጥቷል። እነሱ ላይ ስንት ልዩነት መጣ? 5 ልዩነት መጥቷል። ወደ 55 ሄደዋል። የዚህ ትሬኒንግ ኢምፓክት የትኛው ነው የሚለውን እንዴት ነው የምንለየው?